I čak možete i sa rendom tako da uzmete od jednog kraja i polako da vučete ka sebi i onda ćete vidjeti te još je potrebno. U ovom slučaju kod mene ovdje, na ovom delu, sad ću ponovo koso ili popreko od vlakna. Bitno je da kada pređemo sa rendom ovako po dužini, imamo od početka do kraja jedan cijeli rez